hago otra cosa. Este se puede decir que es mi equipo que yo usaba antes. Yo usaba... Esto no. Usaba... Este lo voy a poner ahora. Era aquí. Ajuste de equipo. Fuera. Este. Let's finish this. Este es mi Swiftly. equipo. ¿Por qué? Fuego, tierra, hielo y aire. De hecho, el otro tres yo con esta duplico el poder. A ver si se oscura. No me equivoco que se curaba. Ah, sí, se curaba aquí. Y ahora era... Estos son encargos día a día, pero vamos a hacer principales. Tengo dos principales. La grulla de esa con el viento, acto 1, capítulo 2, intermedio. El primer, pues, vamos a hacer esta y eso. Vamos. We're way behind schedule. No he hecho memoria de todo. Digo, por si veis algo que haga raro, se me puede decir. Encantado, porque he perdido bastante. Como antes, que antes todo, yo aquí era imparable. Tenía mi grupillo y todo. Y éramos imparables. Y ahora casi ni me acuerdo. Me acuerdo justo de estas cosas. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Ah? Puedo entrar, salir. ¿Verdad que sí? Antes. Pues ya está. Pues eso. ¿Cómo narices llego allí? Narukami Island is up ahead. Cannot pass without a permit. ¿Tengo alguna cercana que no haya visto? Bueno, otra. Corta aquí, ya me ves. Estoy andando. Digo yo que no me verá. Ya. Rain. If only you could cleanse the corrupt souls of this world. No te digo gracioso, voy a puesto ahí la aldea de Conoja. Más. Está buen hambre. Esto me lo llevo. Gracias. Calavanda. Guay. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Ni idea de qué dice. No sé ni qué es este. Vocal electrograno. ¿Segunda? ¿Qué es esto? ¿Es de pasta? I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Estación con personaje eléctrico. Voy a cambiar Zangri por... Come with me.
Vale, tengo que coger el bicho este ya en por dentro ahí, ¿no? Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean. Hola, so Jimplay, there's even sí, less yo need soy to fear it Pa. on dry land. Como he dicho hace un momento, pues yo ya hace tiempo que hace mucho no jugué esto y me ha dado por volver. Cojones, Just a scratch. ¿qué coño quieres que lo haga? Me mata, ¿eh? Que me mata. Not bad. Pues nada, no sé lo que es eso. Hipo. ¿Eso es un hipo? Tiro. Este. Esto es fuego. Es que no me acuerdo ya cómo funcionaba esto. A ver, ¿dónde estaba esto? Estaba aquí. Ah, no se puede tocar el agua. Un poco complicado todo eso, ¿no? A ver. Esto es fuego, pero no puedo tocar el agua. No, uy. Vaya, hay una forma de curarme, como... Era para curarme. Oh, venga. Paso. A ver, había una forma de revivir. ¡Corre, perra, corre! No sé si. Me gusta eso. A ver. Restaura vida máxima. Vida adicional, personaje. Pero ¿cómo se revivía? Había una forma. Esto revivían, creo. Sí, esto revivían. Vale, y esto daba vida. Sí. Yo creo que había una forma más fácil de dar comida. Un botón o algo había. No me acuerdo. It's gone. Voy a quitarte, voy a poner. Sure. A la piedra no le puede hacer daño a rayos, por lógica, digo yo. Vale, por aquí. Y aquí arriba hay algo. ¿Aquí? Sí. ¡Ay, he visto un no sé qué de pesca! ¿Es que ahora también se puede pescar? Ya me voy a dejar flipado eso de pesca. Hmm. ¿Y por qué no lo he podido coger antes? ¡Bien! Lo tengo. Ah, esto era para mejorar eso, de aquello. Sí, todos sabemos lo que digo. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately. Y me han regalado, nada más ya empezar el juego, me han regalado unos personajes, no sé por qué. Mirad. Me han regalado este. Bueno, esta y esta. Una faraona. Y esto es tipo planta. Yo cuando jugué no había tipo planta. Eso es nuevo también. Es como Pokémon, tipo fuego, tipo planta, tipo hielo. Esto que se cansa como el Zelda. Vale, no se puede quedar ahí enganchado. Ah, por ahí no es. Vale, pues eso, ya saben, la escalera.
Yo intentando subir como siempre, pero no se puede. Aquí. According to the letter, this should... Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid. Wait! We're not the general public! Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Ojo. Are our clothes really so... what... The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. Pues eso. Eso, lo que sí me acuerdo, yo tenía la taza, un mundo de taza, eso. Estaba chulísimo, tía, su Well, now that mueble, we're todo, here, su perrito, su where's gatillo, Toma? un jabalí. Hyman doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Pasa el perro. Who forgot their promise? I was beginning Hola, to think you'd abejorro. forgotten about me. Tiene que super. Lo sabía, era el perro. Is that dog talking to him? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Leo Harp? Oh, no. now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. all right, Ah, all vale. right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long. And so I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier. Though it helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to... Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting... ¿Qué va a hacer? Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules. Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... Ah, so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from... ¿Tiene que ir de otra? Qué bonito el perro. Hola, chiquitoso. Matará, mono. ¿Tienes? Guau, guau. Wow. Eso que sí. Esa es la hermana de este. Estaba en busca de su hermana que ha aparecido 2 o 3 veces. Dos veces ha aparecido y se va y se viene con un tío. Igual que esta, pero en hombre 2 metros. Ay, esto también me ha aparecido en el inventario. Qué chulo. Una garza. Vale, perrito. Ah, pensé que podía tocar el perrillo. A mí eso me da igual. Enhorabuena, Jim Price. Acaba de subir nivel 16. Te falta 16, 17, 18, 19 y 20. Te faltan 4 niveles para subir nivel.
Ahí tenía un título. Rain Evil tenía el título. Como mola esto. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into this statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Leah is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to Fijáis que keep está Inazuma hablando in mentalmente stasis, porque no mueve allowing los the labios. stream of time to flow from one end to the other without disturbing it, for all. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden... Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisata... Oh, ¿pone? Hey, are you okay? You look like your mind is out. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then... Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their so if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Pues vamos allá. Finally! Y abajo hay algo. Uf. Paso. No sé, tengo que ir allá. Pues nada. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo todo.
Buah, está cerca, jodida. Sí que vi una forma. Y estos... Vaya, te... Me había otra forma de hacer que el tacho cuando subiese no se cansara tan... Cocina, aguante. Lo que comerme es... Pues vamos a subir. Vamos a ver si... Ya voy haciendo memoria cómo iba el juego. Ha tenido su cambio, pero que más o menos los controles y todas esas cosas es lo mismo. No ha cambiado mucho. Y la misión principal, ¿cuánto está? Sí, y la principal. Secundarias. Ya está. Vale, mejor. Vamos a principal y ya haré la secundaria en un momento. Me ha juntado unas cuantas misiones. Esto aquí... No, me he equivocado. Aquí tengo otra secundaria, pero la voy a dejar porque no es el momento. Y aquí arriba tengo que tener un teletransporte, ¿no? ¡Hola, Lisa! Vale, subo por ahí, cojo esa subida, cojo ese monte y ya estoy arriba. Vale. Voy a subir arriba para saber GPS. No hay enemigos. ¿Ah? Qué únicos estos zorros, estos no hacen nada. Pues nada. Pensaba que me iba a dar algo. Pero eso sí. ¿Qué bicho? Eso es nuevo. That's not right. Stand clear. Absorption test. Quake! Y una mía te vas a ir.
Retribution! No, no te vayas, no te vas, no te vas. No te vas, que si te vas te curas. Si quieres lista de puro, Order. Stand clear. Animal test 6308. Swirl, mark. Verdict is crumble. All hail. A tomar por culo. Born of ice and frost. Beautiful treasures are a Cuidado. cause for great happiness. Guía de luz. Next on the agenda, ¿Cojones? Stabilize. Certainly worth the extra mile. Un pajarillo y era... allí. Vamos bien. Ahí este es mal, si no me equivoco. absorption test. Stand clear. ¿Vas a poderte conmigo, de verdad? Qué fe tienes. Muérete, venga. Gracias. Tenemos ahí una cosa roja. Cojones, ¿esa? Ahora, espérate. ¿Qué es eso? Un monstruo nuevo y me sale mi personaje. This is Her Majesty's gift. ¿Pero qué? ¿Tipo hielo o tipo agua? Enhanced Animal Module 75. Got you. Verdict is Out of my sight. this is order. Oh, hola, hola, mejor. Que tome ahí. Blaze over. Born of ice and frost. Don't break my glasses. Animal test 6308. Stand clear. Mirror images disperse. This body belongs to ice and snow. Vale, y esto. ¿Es decoración nomás? Parece que sí. Vale, probad. ¿Pones? ¿Me podés subir una piedra de esas? Súbeme, súbeme.
quedo aquí quietecito. Vale, creo que se ha quedado sin ganas de vivir. Yo veo mucha montaña aquí para subirlo. No, tengo lo de comer. Aquí me vendría muy bien el traje de Link, el de Breath of the Wild, el de escalada. Ya como de anillo. Una cosa, si quedé en vez de... No, esto lo digo para... El hello there es como un saludo, como decir, hola, estoy aquí. Más o menos. Solo por ver si me he visto ser tan bestia, pero que no sabía. Qué rico está. Guau. Ya, bájate, baja. Tengo que caminar a correr. Ah, que puede cambiar eso. Ah, pues parece que el personaje aguanta, tiene bastante aguante, ¿eh? Está subiendo sin problema alguna. Va bien. Buah, ¿y las vistas? Son espectaculares. No. Vale, ¿cómo era para bajarte? No. Aquí, no. Y... Otro. Creo que subió demasiado, pero bueno. Me hago un tirón libre y ya está. A ver, hasta ahí, pues... ¡Bomba! Tío, ¿cómo se enganchaba? A la X. Vale. Se enganchaba a la X. Mira, aquí tenemos una misión secundaria. Joder, tío, tiene misiones... La última vez que dejé esto me acuerdo yo que me estaba aburriendo porque ya estaba todo cojones de misiones secundarias. Bueno, ahora sí me voy a acordar de las misiones secundarias. 200 misiones secundarias voy a tener que tener. Ahora seguro. Segurísimo. ¿Tú eres un misiones? ¿Representa que misión de ellas? No, estos son otro tipo de misiones. Ah, como habéis visto, me he limpiado los pies, ¿eh? Luego me digas. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato. Is this the Shirazage Himegimi you keep going on about? Oh, behind the Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this isn't a... Makes sense. She's a super important person. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion. Especially felt I have awaited your arrival with great anticipation. And Toma assures me that you do indeed possess the power to change the at present in Inazuma. In the name of the Vision Hunt Decree,
The people's aspiration. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent. Traveler, lend us your power, and we can... Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us... No, please! Wait! Please... I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps... Cuentatoria. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster... Correct. Please do all you can to help them. I'm sure you'll do great. Go. Ay, se me fue esto. Vamos ahora se muere. Pues digo yo que para facilitar el trabajo te da como señalado. Tienes que ir a este sitio, tío. Habría una forma de transportarme así no pierdo tiempo de que si voy o no voy, ¿sabes? Porque si no... Oigo, ahí estamos aquí la vida. Vale. Let's see. Where's the person Ayaka Why are you doing this? Why leave all of a sudden? Precisely. It's much too sudden. We've had... The children are desperate for you to take them out to play. That must be the guy Ayaka told us about. Pues, You must also be here. Teijima has protected this place ever since, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels. But now, all of a sudden, we will gladly apologize if that's the case. no es eso. No tiene eso. Dice que puede tener. If you want my opinion, something to do with the... It's clear that Teijima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. Seems like he's a A ver, muchachos. You must be Teijima. So what's made you wanna Me? It's not a question of why I want to leave, but true. And what made me want to come here 30 years ago? And what? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since in the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover... But if you can't remember... Oh! Maybe if you just try a little harder to remember, then... Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima's... I keep a diary? Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying... Perfect! So if we want to keep Teijima from leaving, we just need to find... If you don't mind, we will leave you to find the... Va a buscar el diario. Por favor. This looks like Teijima's diary. Let's see what we... Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted... Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. I went kite flying today.
The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was, seems like your average diary of daily. Huh? I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The Omamori you gave me has faded a little. Now that's the kind of info we're looking. Vamos a ver. So this is the Omamori Te... interesting. Looking at the color and the design... But anyway, if he had this with him all the time, then... Pues no es mala idea. Voy a pasar todo rápido, que sí, bla, fantástico, todo genial, todo bien, todo guay. Qué susto. Eso, sí, venga. Siguiente. Me doy que hablar con otros. Historia, bla, sí, todo guay, todo fantástico. Disfruto. Historia. Esta es la abuela. Grandma, tell me... ¿Y cómo era pausa de visión? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se soluciona. A ver si hay que usar la máquina con el... este. This world is full of unsolved. Vale, a ver. Cambiamos. A ver. Aquí en el medio. Para activar la visión. I wish it could be like this all the time. Here we are! This seems to be... The soil looks like it's been disturbed. Maybe must be something It looks like a letter. Kunda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? Huh. So the reason Tejima... But he's been here for 30 years! Well, let's go give Tejima... Well, I'll be at certain... Still,
It's clear that I was waiting. Over the years, I must have made a note of anything interesting. And just look at all the things that did happen. How could I have forgotten something so important to me? Love, regret, everything I felt for her. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Her face, her voice. It's as if she'd never been in my life. Although, when I think about it, how curious. I shall remain. Tejima seems to be dealing... Okay, seems it's just like Ayaka and Toma were saying. That certainly explains the... At least we were able... According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Este pueblo también. Vale, que no tiene nada que ver el personaje. Es tan fuerte. Pero tú no me hace falta. I want to help. Right. Order guide you. A tomar por culo. No sé qué para qué va la matita, pero yo la cojo por... Que nunca va mal. Y 2 por 1, va. Qué de rico más bonito. Vale, chiquitos. The Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma. The ones actually enforcing the Vision Hunt Decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what... I'll ask one more time. Do you intend to withhold this? The entire clan is counting on that food. We demand an... How many times do I have to say it? I don't know. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? You samurai think you can just do whatever you please? Turn down for what? You will hear of this. Turn down for what? Me ha asustado. And who are you? What? We heard the I see. This is Kurosawa. In the past, he's keeping the... No one seems to... It's no wonder all the... This must be one of the people. Maybe we should talk to... A ver, habla con el samurai. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But my own family can barely get by as it is. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they set up... Well, that's strange. To be perfectly honest, I don't... All I know is that I will... And... Does it have to do with the missing emergency provision? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be... To top it all off, my house was... If you don't believe me... Huh.
But we better confirm. Let's go. We should be. Si interesa mucho historia, no estoy pasando. Es que pan aburrido. Porque como tengo ahí el tiempo tan corto, digo, me paso. ¡Corre, perra, corre! Uy. We really outdid ourselves all those samurai houses packed with goods. You haven't seen anything yet. Today's just the You demand, boss! ¿Qué pasa? These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Vale, ya se va a pasar. Hay tanto. Venga, vení. Venga, ven, chico. Ah, vale, eso no vale, ven. Ven aquí. ¿Todos juntitos? ¿Ah? Animo test 6308. Absorption test. Venga, todos juntitos. Y ahora. Oh, there goes all the Mora. Come on, boss. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. So he's the one who's... So what did you... Food supplies. You kidding? I didn't want anyone else to... But now that you've caught us... Son diferentes, no más feos. You've got a deal. Huh? Hay que entenderlo así. What the... There's nothing in... Yeah, and they all seem to be... We better talk to them. As for you guys, you're free to go. Just pray that our paths don't cross again. Yes, of course. Sí. So, Me queda igual el pijama de gol, escopió. Let's just get out of here. No, pero a ver, pues sí. Es cierto. Son distintos los puntos de vista. No, son muy parecidos, la gracia tiene eso, digo yo. Welcome to Tsukumomono Groceries, or perhaps the... Whoa, whoa! Let's not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. How did Kurosawa end up owing you? Let me think. Kurosawa would come, however, the... So that's Pues how, más o menos. why did he have to Well, if you think Kurosawa thought that it would be... So he deemed it... Wow. Kurosawa was purchased and no one... People's attitude... if you... Of course. As for... If you're still curious, what I see... Most unfortunate. Sword? Oh, I've asked in... Why don't you ask... Oh, but... Don't worry. I won't charge... At least we now know. Let's go talk to... Venga. What are you doing here all by yourself? Where did those other Yo creo que el Playmobil lo creó Tutankamón. I presented them with a choice. Más o menos para esa época. It turned out to be a real... Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that... Strange. I don't really have it. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a difficult situation?
I really don't, but I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, this sword was once wielded by my father. I remember what did he ever see all I can and La vida muy triste, todo súper triste. virtue somehow the taking on, but what you the Tenryo Commission sees my in the irony I'm incapable. Yet another. When we get the. In any case, we must never let him. Yeah. Fortunately for us, let's go find the next poor soul. La copiata de la pasada. Ese era otro nivel. The third person who had their vision taken, Hyman heard that this is his dojo. Nanako, don't those thugs that challenge. Maybe. Pues si me da tiempo hoy a llegar a la Shogun esa antes de cortar directo. Ir también corriendo, Who si are me da you? tiempo. I don't care whether you're trespass. Don't make me draw my blade or. No, you got it so wrong. We just came here to. Disciple. Yep, but then. Please, accept me. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. He's not able to take on any new Marrón con disciples negro for the mola time mucho being. más. A ver qué dice ella. Vamos a recuperarte que sea. I see. Sensei's, though self-taught, he once said, and so, even while training, but then. Not long ago, Sensei had his. He says the junior and. But if I'm up. The Grand now. You haven't heard of it? Not that we did. So don't worry, Nanako. The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch. So. Vale, aquí será las 6. Había una forma de pasar el tiempo, ¿no? Aquí. Las 6. A 400. Olis. Hola, Incandescence. A ver, Incandescence. Muy buenas. A ver si tenemos para... ¿Dónde era? Guess we can rest a bit. Un cachapón. 600. ¿Cuánto era? Pues muy buena Inca. Un pedazo de 30 días. Shh. So you decided to just now. When she asked him, it looked like he was all the while he kept. One of them was Sensei with the ritual. Please, Guay. Digo, si un día que traiga historia completa, voy más tranquilo, voy más lento. Yo es que me estoy pegando de turbo para llegar a Shogun antes de cortar directo. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious. How? Are you sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Cruceando la historia. Cruceando, perdón por lo que no sé lo que es. ¿Es volviendo a hacer? ¿O qué es? Porque si es eso, no. Me quedé pillado hace un año, como la historia, porque no me iba bien ordenar y estoy aquí.
Si no, pues no sé. Ah, sí, 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 ahora mismo sí. Perdón por entenderte. Estoy pasando ahora mismo modo rápido. I don't care Pero to esta talk about parte. that time anymore. Pero pues, sobre todo porque curiosidad, llevo un año sin Because I jugar don't wish to see Dome y when tengo we que saber cómo es la began Shogun training esa que se ve tan practitioners of malvada y Meikyoshi. tal. Dome Sensei, I thought so. Only then he was because until of all the disciples, Ya otro Dome día, was si a os right gusta, later. como After acabo de that, decir, Genshin though, Impact, I decided to so por you traerlo see. pero más tranquilo. Okay. Sin tanta You've heard my story. caña. Yo lo pruebo más porque yo llevo mucho tiempo por sin instalarlo y digo, voy a instalarlo que en estos lados sí que puedo jugarlo. Y aquí estoy. Does that mean he... Nanako. I am sorry, but... And all is... Lady... The head Correct. I am unable to... Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift? That won't be necessary. Curiosidad, es más All that is curiosidad a ver qué había required, I pasado must durante leave tanto now. tiempo. But we will meet soon. ¿Qué había pasado un año Who'd después? have thought Porque Lady Yai herself would have taken había note. hecho mucho ahora en este juego Isn't renowned enough to para deserve que luego Lady se Yai's queden attention? misiones secundarias. No, Y no, cuando por fin había not in conseguido a minute. Just tener un mapa nuevo, Anyway, el ordenador you should no join us podía ya cargar el tomorrow. juego. Dije, pues tomar por Given culo. that you've traveled all this way just to meet our set. Y ayer me dije, pues voy a entrar ahí para ver qué ha pasado en un año. Y lo he traído sobre todo por traerlo con vosotros para ver la diferencia, lo que ha cambiado de un año a otro. Yo solamente solo traigo otras cosas muy distintas, pero muy, muy distintas. Dos mundos. ¿Qué es esto? El problema de estar tanto tiempo sin jugar es que no me acuerdo de algunas cosillas, por ejemplo. La comida, yo sé que había una forma de poder comerse más rápido y no me acuerdo. La cocina, no me acuerdo de cómo se cocinaba. Los personajes ya no me acuerdo cómo era el artefacto, ya no me acuerdo cómo se ordenaba. Están tal como dejé en su momento. Ya ni me acuerdo cómo era. ¿Qué cojones es esto? Pues eso. Es cara diablo. ¿En serio? Ya mañana traeré lo normal. Quizá me estoy pensando en que voy a traer el Xenoblade Chronicles 1 remasterizado, el de Switch. Ese a mí me gusta mucho y la música genial, lo que va siendo la historia también está muy bien, los paisajes chulísimos. A mí eso sí me gustó más. Esto puede que lo traiga a partir de mañana. Quizás. Pero tengo muchos juegos abiertos. Y yo veré a ver. Me voy a ver por dónde voy. Para saber si me puedo arriesgar a abrir otro juego más o no. Pues ya son muchos abiertos. Muy buenas, Mr. Brian. Mr. Brainer, perdón. Pues bien, aquí con mi medicamento, se podría decir, con mi bebida. Para ponerme fuerte. Que ayer estaba para morirme. Esto me ha hecho una mierda. Me ha venido bien el descanso de un día. Que estaba para tirarme a la basura.
Pero... A ver, ¿qué ha pasado? Sí, demasiado diálogo. Ya, eso te entiendo. Estoy pasando... Estoy pasando el diálogo así, rápido, porque es muy coñazo. Ya te he visto, Misael, que te gusta mucho el... Corre, perro, corre. Porque para llegar a punto A a punto B, te encuentras 200 personas hablándote. Eso es muy pesado, pero muy pesado. Pues yo dejé más porque yo llegué a un punto en que me había pasado todo el modo historia entero, todo lo que había, y no tenía nada que hacer. Y cuando por fin aparecía algo nuevo, mi ordenador no lo aguantaba. Porque llegó un momento que ya que ni leía, hacía como ahora, y a tomar por culo. Nada. Para gráficos, música y todo eso es lo que yo estoy diciendo. El... You think that's Lady Eye? Perdón. No El cerebro wonder crónicos. Junior is so excited. She has a really striking presence. Mejor. El cerebro crónicos. No tiene tanta Also, palabra, es más, or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Ya. Keep away. I gave up the... As you can see, Doman has Lady Ai, this is nothing. I'm sorry, but... yeah, unable to cope as one. As for what has stripped your school stillness of mind, there was once then. Lady Ai, it requires one to take only a deep when that ambition... Poor sense. I'm sorry, Father. That's enough. Huh? Did he follow us the whole... Hansai. You're right to it. It's been so... I don't think... Now I know, but that is no... But what if one day I put every... If there's... Have you asked that? Sensei, I can't know. I want to keep... Nanako's far from the only one. Goodness. You see? Being stripped of your ambition. So, you are not in... I'm sorry to... I no longer have... But as your... This is my promise. You can count on... But... well... So even though his ambition was taken... Traveler? So, the wind that for us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. ¿Por qué no puedo pasar? Tío, déjame pasar. I have high hopes for you. Ooh, Lady Up, she seems super... No. Hoy no llegamos a su. Joder, nada. Pero sí voy a hacer una cosa. Voy a dejar el